No, biggest catch of the day, guys. Oh, saan na gini? Katambak na gini. Ayaw nagka-unhook, kaya wala kikuha. Gitambak ni, gitambak. Atong higtan kay katambak ni Master 100%. Hala, birada. Lala, nagaan. Oh, yung man, pataan eh. Ala, lala. Batuan naman eh. Asa na gini, kapadala na, bugaan. Hindi ka po. Asa siya. La. Ay, gati. Mamaw. Bugaong, Master. Oh, yati. Ano, katambak. Muna yung kinadak ang bugaong for today. Naanok, oh. Anok, guys, pero grabe na laki nito. Tiba-tiba tayo. Oh? Dako yung asgaong bay. Siri good. Nanti na.